What's up mga Pops? Lester Garage here. Meron nga pala tayong Sniper 150. Yan. Yan, pina-check ni sir kasi may check engine daw. Yan. Ayaw mawala. Di naman niya alam kung anong naging cause. Kaya i-try natin i-reset sa ating mahiwagang MST. Wow! Kasi hindi naman niya alam kung natumba or something. Pero ano pong nangyari dito? Kung malaman kung hindi naman natumba yun eh. Hindi naman po natumba, wala ka nang napansin na ano yung mga sensor ganun. Tumatakbo ko, sobrang lang ko. Okay mga Pops, kung maandam daw, bigla na lang lumabas yung check engine, sabi ni sir eh. Shoutout pala kay sir. Pangalan sir? Yes, yes. Sir Yes. Okay. Tapos check natin mga Pops. Okay, coupler. Ayun. Check. Salpak natin cable. Yan. Remove muna natin ito. On. Yan. And diagnose natin. Yamaha auto search engine. Then turn main switch off, enter, then on ulit. Okay. Yan, check natin sa read fault code. Yan, no trouble code. Ayan yung history niya. Yan, may failure po. Ayan. So, i-try po natin na i-reset. Dito tayo sa clear fault code. Yan. Then yan, ignition code. Yan po yung check engine nya. Yan, erase code. Ayun po, nawala na po yung check engine. Yan. Kasi minsan po nagkaka-trouble din talaga kung kaya ganun po nangyayari. Yan, wala na po siya. So, i-data monitoring natin. Off. Cancel. Yes. Off and then on. Tapos diagnose natin. Dali natin uli sa auto search engine. Turn off. Okay, and then on. Okay. Data monitoring. Ayun po. Clear na po siya. Okay na. Yan po. Yan, nawala na po yung check engine niya mga Pops. Yan. Wow! Sir, shout
Sir ano. Ay, salamat. Yes. Ay, sir. Natapos So- yung reset natin. Na-reset na. So please like, share, and subscribe my YouTube channel, Lester Garage, and please hit the notification bell para po every time na may vlog po ako, may new video, is na notify po kayo. Shoutout po sa lahat dyan. Shoutout kay Boss Dennis ng Congressional Auto Express. Ride safe and God bless. Peace.